अगर आप लोग भी एक प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों को एक एक स्टेप एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका फ़ॉन्ट लगाते हैं, इसके टूल्स के बारे में बताने वालों से। ये अगर आप लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो देखनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, वो आप लोगों ने उसको वॉच कर लेना है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट सीखना है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। एक एक टिप्स जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सही है गाइस। वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से पिक्चर जो है थंबनेल्स के ऊपर पिक्चर लगाते हैं, इसका कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है, कलर फ़ॉन्ट कलर की रेडिंग कैसे करनी है, 3D इफेक्ट कैसे लगाना है, हर किस्म की एक एक चीज़ मैं आप लोगों को एक एक फ़ॉन्ट के टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो स्किप की तो आप लोगों ने जो है ना बहुत कुछ मिस कर देना है। अगर वीडियो स्किप कर दी तो फिर आप लोगों को सही समझ नहीं आएगी, सही है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो एक एक टिप्स जो है मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही जुगाड़ी तरीके से हर किस्म का जो है टिप्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैं यूट्यूब का थंबनेल बनाता हूँ। बहुत प्रोफेशनल ऑसम किस्म का थंबनेल होता है, सही है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखनी है वो भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो वीडियो वॉच करें, 5-6 मिनट की वो वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट इसको वॉच कर लिया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है गाइस। इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जो व्यूअर्स न्यू है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उस्मान और आप देख रहे हैं मिस्टर यूके ऑफिशियल चैनल। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल्स इन पिक्सेल लैब। सो गाइस, बहुत ही सिंपल है और मैं बहुत ही आसान और जुगाड़ी तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सही है। आप लोगों ने पिक्सेल लैब अपनी जो है एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ अपने जो है थंबनेल जो मैंने क्रिएट किए हुए थे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। ये चेक कर लें। इसके बाद ये देखें, सही है। बहुत से मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट में सेव करके रखे हुए हैं, सही है। इस तरह का आप प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूं, सही है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ जो किए हुए थे, खुद बनाए हुए थे, वो आप लोगों को दिखा दिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्रिएट करना सिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है, सही है। डिफॉल्ट में जाएंगे। डिफॉल्ट में जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे ये राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज साइज लिखा आ रहा है, सही है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। इमेज साइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम में यहाँ पे आप लोगों ने जाके इसका सिलेक्ट साइज जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे एरो के साइन पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू एक पॉपअप में शो हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, यहाँ पे लिखा है यूट्यूब थंबनेल, सही है। यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे ओके का ऑप्शन हमें दिख रहा है, यहाँ पे ओके कर देंगे। सो ये हमारे पास थंबनेल का जो है वो साइज सिलेक्ट हो गया। अब फर्स्ट आप लोगों ने काम ये करना है, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने थर्ड पे यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मेन्यू शो हो जाएगी। यहाँ पे कलर के ऑप्शन में जाना है। कलर के ऑप्शन पे जाने के बाद, सही है, यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देंगे, सही है। इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। हमारे पास ये 1, 2 और हम इसमें ऐड भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये लेयर्स जो होती हैं ये आपको इसका ग्रेडिएंट बहुत ही औसम किस्म की आप लोगों की यहाँ पे एडिटिंग होने वाली है, सही है। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, सही है। काइंडली वीडियो को स्किप नहीं करना है, फिर आप लोगों का जो है इसमें वो स्टेप मिस हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के यहाँ पे टॉप पे ऊपर शो हो रहे हैं, सही है। ये देखें, ये चेक कर लें। आप लोगों को जिस तरह का भी चाहिए आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैनुअली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई जो है डिफिकल्ट काम नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने इस लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे लास्ट पे जो दिख रहा है, यहाँ पे फिर बैक करता हूँ, बिल्कुल लास्ट पे जो है कलर का ऑप्शन आ रहा है, सही है। यहाँ पे
ये वाला, ये आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोई सा भी यहाँ पे आप लोगों ने जो आप लोगों को अच्छा लगता है बैकग्राउंड का कलर वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, सही है। यहाँ पे मैं पैरेट कलर चूज कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे पैरेट हो गया। आप दरमियानी लेयर में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट पे बाल्टी का जो निशान है ना कलर का, सही है, यहाँ पे क्लिक करना है। एरो, डबल एरो के बाद एरो है, एरो के बाद फिर वो निशान आ रहा है बिल्कुल लास्ट पे, सही है। एक साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे कलर का ऑप्शन आता है, सही है। यहाँ पे बाल्टी पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने कोई सा भी यहाँ पे बैकग्राउंड पे दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेना है, सही है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पे है, इसमें कोई सा और कलर सिलेक्ट करते हैं, सही है। यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ से आप लोगों ने ये भी खुद से ही करना है, मतलब आप लोग जब यूज करेंगे ना आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। थर्ड पे जो है इसको बिल्कुल यहाँ पे एंड पे ही रखना है। अब ऊपर वाले जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना है, क्योंकि ये अगर रखेंगे ना तो बैकग्राउंड पे बिल्कुल कलर शो नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सही है। हाँ, सही है। यहाँ पे कोई कलर जो है ना यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप लोग जितना भी करता रहे, अगर ये चीज जो है ना यहाँ पे पड़ी होगी, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे होगी तो कोई वर्क नहीं करेगा कलर, सही है। इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, चेक करते हैं कि आया कि नहीं आया, सही है। इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल जो है ना खत्म हो जाएगी। अभी तो इसमें आ रहा है, लेकिन पिक्चर में जब सेव करेंगे तो ऐसे ही होगा, रिमूव जैसे करते हैं ना पिक्चर की बैकग्राउंड, ये वो सीन बन जाएगा, सही है। इसको यहाँ पे राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे करना है। ये ऊपर वाले जो है इसको स्क्रॉल करके आगे पीछे करके आप लोगों ने चेक कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं इसको फुल, सही है। इसमें ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कम ज्यादा जो है अपनी हिसाब से कर लें, सही है। यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 कलर चूज कर लिए हैं डिफरेंट किस्म के। सो अब हम ओके पे क्लिक करते हैं, ये हमारी बैकग्राउंड का कलर आ गया, सही है। अगर चेंज करना है, सही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर फिर से वही प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, सही है। इसमें सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर आप ग्रेडियंट पे करेंगे तो मतलब कि जिस तरह से अभी हमने किया है ना 3 लेयर्स चूज की हैं, तो उसमें अगर कलर में करेंगे उसमें ये वाली जो लेयर्स आ रही है ना ये ऑप्शन नहीं आएंगे, सही है। अगर आप लोगों ने ग्रेडियंट करना है इसमें कलर लेयर्स का ऑप्शन आएगा, वरना अदरवाइज इसमें लेयर का ऑप्शन नहीं आएगा, सही है। अगर मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे कलर में जाना है, ऑप्शन ओपन क्या करते हैं प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कोई सा भी कलर चूज करना है। यहाँ पे जस्ट 1 कलर आप चूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा कलर कोई सा भी चूज नहीं कर सकते, सही है। ये बिल्कुल सिंपल आ गया। फिर हमने ग्रेडियंट पे जाना है, जो हमने जो पहले सिलेक्ट किया हुआ था ये फर्स्ट पे जो है ना बिल्कुल फर्स्ट पे, ये आप लोगों का जो भी आप वर्क करोगे वो आप लोगों का सेव हो जाएगा। यहाँ जब टिक कर देंगे सेव हो जाएगा, टिक ना भी किया तो भी सेव हो जाएगा, ठीक है, नो इशू। सो यहाँ पे मतलब प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर हमने पैरेट की जगह कोई और सा सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बाल्टी के निशान पे जाना है, सही है। उसके बाद हमने यहाँ से ये जो किया हुआ है शूज अब रेड कर देते हैं, ठीक है, अब रेड कर दिया। सो यहाँ पे हमारा ये कलर आ गया, ठीक है। फिर से अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना है, यहाँ देखें ये चीज अगर ऐसे करना है तो लेयर्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेयर्स को प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐड भी करवा सकते हैं अपने हिसाब से। इसको थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड या करना है। अगर लेयर्स को डिलीट करना है तो यहाँ पे माइनस का जो है ना ऑप्शन आ रहा है, प्लस के साथ माइनस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो आप लोगों की जो से सिलेक्ट होगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है, जो सिलेक्ट नहीं होगी वो डिलीट नहीं होगी। सो इस पे क्लिक करते हैं, सो ओके कर देते हैं। सो हमने अभी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर ली है, जो कि मुझे कोई खास लग नहीं रही, सही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरे वाली भी गैप हो गई है, सही है। फिर से कोई कलर सही और सही सा कलर चूज करते हैं। यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये भी नहीं है सही। तो गाइस जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगता है। यार ये तो कोई और हो गया, यहाँ पे पैरेट कर लेते हैं, चले सही है। सो गाइस यहाँ पे हमने कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है, सही है। इसके बाद आप अपने हिसाब से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने काम ये करना है कि कोई सी भी अगर पिक्चर ऐड करवानी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख मैं आपको बताता हूँ, सही है। यहाँ पे टिक कर देंगे।
सो फ्रेंड्स, टिक करने के बाद यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे ये लिखा रहा है मतलब टेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना। टेक्स्ट के ऑप्शन के बिल्कुल ऊपर पेंसिल का जो है ये साइन बना हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। एडिट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट। अब हमने कौन सा थंबनेल्स बना रहे हैं, थंबनेल के ऊपर ही बना लेते हैं। इसके ऊपर लिखते हैं हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल थंबनेल, सही है। यहाँ पे लिखते हैं हाउ लिख के, सही है, ओके कर देते हैं। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में जाते हैं, टाइप करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा आ गया हाउ। यहाँ पे इसका मतलब कि इसको स्क्रॉल करके भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, सही है। इसके बाद अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि ये ड्रैग नहीं हो रहा तो इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज ऐसे भी कर सकते हैं और प्लस के आइकॉन पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, सही है। ये देखें अब इजीली हो जाएगा, ठीक है। जब इसका क्या कहते हैं साइज जो होता है इसका स्मॉल होता है, फिर ये मतलब कि इजीली स्क्रॉल नहीं कर सकता, ड्रैग नहीं हो सकता, सही है। सो इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने इसका पेंडिंग के ऑप्शन में जाना है, सही है। ये इतना वर्क नहीं करता, इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमने इसका कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर चूज कर लेते हैं। कलर चूज करने के बाद सो गाइस, फर्स्ट मैं आप लोगों को कलर चूज करवाता हूँ, उसके बाद इसकी मुकम्मल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने इसका करना है। इसके बाद फ़ॉन्ट करते हैं। फ़ॉन्ट करने के बाद ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सही है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देखें ये कुछ बेहतर हो गया है। उसके बाद इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद टैली करना है तो टैली कर लें, वरना इसका मतलब कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है या इसके क्रॉस में अगर मतलब इसको सारी को डिलीट करना है तो ये टी के क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सही है। अगर फिर भी सेव नहीं करना तो यहाँ पे क्रॉस पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका यहाँ पे इतना कोई इफेक्टिव नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक पे जाते हैं। स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पे इसको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। पहले इसको इनेबल कर दें, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को कलर दे देगा। अगर क्या कहते हैं कलर ग्रेडियंट में करना है तो वो कर लें। इसमें ग्रेडियंट में ये है कि आप लोगों को डिफरेंट किस्म के 2, 3, 4, 5 जितने कलर सेलेक्ट करने हैं आप अपनी मर्जी से इसके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसका जो स्ट्रोक जो है ना, इसकी आउटलाइन जो लग चुकी है वो ब्लैक कलर की है, ये वाइट है, ये रेड है। जो सी भी आप लोगों ने को चाहिए वो कर लें। यहाँ पे ब्लैक है, सही लग रही थी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं डन कर देता हूँ, सही है। इसके बाद इसका कलर अगर चेंज करना है तो दोबारा यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे बाल्टी के निशान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके स्क्रॉल करके यहाँ पे इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। रेड भी कर सकते हैं लेकिन व्हाइट इसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सही है। इसको अगर क्या कहते हैं इसके बाद हम हाउ टू इसको खत्म कर देते हैं। हम लिखते हैं क्रिएट प्रोफेशनल थंबनेल। जस्ट इसमें ये भी हिंट है कि इसको जितना शॉर्ट लिखेंगे ना उतना औसम लगेगा। क्रिएट प्रोफेशनल थंबनेल, सही है। यहाँ पे क्रिएट लिख दिया हमने। अब इसको थोड़ा सा ना इसका फॉन्ट चेंज करना, चले नेक्स्ट में करते हैं। अब हम करना क्या है, यहाँ पे इसको आपने दोबारा टेक्स्ट ऐड करना है तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कहते हैं इसको साइड पे स्क्रॉल करके जाना है प्लस के आइकॉन पे, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब एडिट के ऑप्शन में जाना है, क्रिएट प्रोफेशनल, इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आना है, इसको ऊपर कर देना है। अब इसके बाद आपने करना क्या है, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। यहाँ से भी पकड़ के इसको कर सकते हैं, ये देखें जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना, सही है। यहाँ पे टिक कर देंगे। अब इसके बाद हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट में आते हैं। फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे ये जो है ना सर, ये बहुत ही औसम लगता है, सही है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही करता हूँ, सही है। ये मुझे इफेक्टिव लगता है। या फिर चंक 5 ये मैं करता हूँ ज़्यादातर मोस्टली, सही है। यहाँ पे इसको प्रोफेशनल को थोड़ा सा
کیا کہتے ہیں زیادہ ہائی لائٹ کریں گے. اب اس کا تھوڑا سا سائز اور انکریز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اتنا ٹھیک ہے. اس کے بعد سر کیا کرنا ہے آپ نے, یہاں پہ اس کا کلر چینج کرنا ہے. یہاں پہ کلرز میں آئیں گے بالٹی کے آپشن میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو ریڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ریڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا بلیک گریڈینٹ میں جائیں گے. گریڈینٹ میں جانے کے بعد ہم نے اس کو ایسے سلیکٹ کر لیا. یہ دیکھیں میرے پاس کچھ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کو ایزی لگے صحیح ہے. آپ لوگوں نے اگر اس میں کوئی ایڈیشن کرنی ہے, مطلب پروفیشنل کے آگے سٹارٹ میں یہ ہے بلو ہے, اس کے بعد مطلب جو بھی کلر آپ نے چینج کرنا ہے تو پلس کے آئیکن میں جائیں گے. یہاں پہ بلو کو کر دیں گے ریڈ. اس کے بعد یہ درمیان والے لیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم کر دیں گے بلو. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو یہ تھوڑا سا ہو گیا ہے, اس کو پیرٹ کرتے ہیں. صحیح ہے, سوری ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ڈریگ بھی کرا سکتے ہیں اپنی جو ہے نا مرضی سے. سو یہاں پہ میرے خیال سے اس کا افیکٹ اچھا ہوگا. صحیح ہے, اب ہم کرتے ہیں اس کو اوکے. ٹھیک ہے, اور سوری پیچھے پیرٹ, نیچے بیک گراؤنڈ بھی پیرٹ کیا. اب اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اب پیرٹ کی جگہ پہ ہم لے کے آتے ہیں یلو افیکٹو ہے کلر, اس کا تھوڑا سا وہ بڑھا دیتے ہیں. صحیح ہے, سوری میں نے اس کا آئی پروٹیکشن آن کیا ہوا تھا, سو ابھی میں نے آف کیا ہے. سو آئی ایم سوری, یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلیئر شو ہو جائے گا. صحیح ہے, اب یہاں پہ اوکے پہ کلک کرتے ہیں. تو یہاں میں اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے, یہاں پہ اس کی ہم نے اسٹروک کے آپشن میں جانا ہے. اس کی آؤٹ لائن لگاتے ہیں. صحیح ہے, آؤٹ لائن یہاں پہ اس کی آؤٹ لائن لگ گئی ہے. صحیح ہے, یہاں پہ آؤٹ لائن چینج کرنی ہے تو یہاں سے اپنی مرضی کی چینج کر سکتے ہیں. صحیح ہے, بلیک وائٹ, بلیک تھوڑی سی اس کی افیکٹو لگ رہی ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, یہاں پہ 3D کے آپشن میں جانا ہے. یہاں پہ 3D ٹیکسٹ, اس کو انیبل کر دینا ہے. صحیح ہے, یہاں پہ 3D ہو گیا. یہاں پہ تھوڑا سا سکرول کر کے نیچے ہے, یہاں پہ اگر پلس کے آئیکن پہ کریں گے کلک تو آپ لوگوں کو اس کا رزلٹ شو ہوتا جائے گا. صحیح ہے, اس کو سکرول کر کے نیچے آتے ہیں. یہاں پہ 30% لکھا ہوا ہے, اس سے بھی نیچے آتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ اپنی مرضی سے اس کو کر لینا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا اور سکرول کر کے نیچے آتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا اوسم قسم کا جو ہے اس کا بن رہا ہے. صحیح ہے, یہ تو صرف میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں. صحیح ہے, جب آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے نا خود اپنے حساب سے, پھر آپ لوگوں کو اس کا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں کو اس کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا رائٹ پہ کرتے ہیں, گھماتے ہیں. صحیح ہے, اب اس کا تھوڑا سا سائز انکریز کریں گے نا تو اس کو اور زیادہ اوسم لگے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا سائز تھوڑا سا انکریز. اس کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے تو اس کو سکرول کر کے نیچے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سوری اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں. یہاں سے اس کی ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا اس کی لک بڑھ گئی ہے. اب اس کو کریٹ پہ جاتے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا کر دیتے ہیں. یہاں سے 3D روٹیشن پہ آنا ہے آپ لوگوں نے. یہاں پہ تھوڑا سا یہاں سے کرنا ہے اس کو نیچے, اور یہاں سے اس کو ایسے کر دینا ہے, اور اس کا سائز بڑا کر دینا ہے. اب اس کو یہاں پہ رہنے دیتے ہیں. اب ہم نیچے لکھتے ہیں, اس کا تھوڑا سا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا. یار آپ لوگوں نے کلر جو ہے نا اپنے حساب سے چوز کرنے ہیں. صحیح ہے, یہاں پہ کچھ کلر مجھے صحیح نہیں لگ رہے. صحیح ہے, میں آپ لوگوں کو جسٹ گائیڈ کرنے اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. صحیح ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں پکچر بھی ایڈ کرنی ہے, اس پہ ایفیکٹ لگانے ہیں. صحیح ہے, اوسم قسم کے ایفیکٹ لگانے ہیں, آؤٹ لائن لگانی ہے, ہر قسم کی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا. صحیح ہے, آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی. ویڈیو سکپ کر دی تو پھر پوائنٹس وغیرہ مس کر دیں گے. مجھے شیورٹی ہے یہ, اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیا تو پھر آپ لوگوں کو کوئی اور ویڈیو دیکھنی نہیں پڑے گی. سو اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے کریٹ پروفیشنل تھمبنیل. یہاں پہ ٹیکسٹ کے پلس کے آئیکن پر بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. نیچے لکھا ہو رہا ہے ٹیکسٹ پلس, یہ والا بھی اس کے آپشن میں بھی جا کے لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایڈٹ کے آپشن میں جاتے ہیں, اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ جلدی سے اس کا دوسرا لکھ دیتے ہیں تھمبنیل. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کا تھوڑا سا سائز کرتے ہیں انکریز 50
55 50 to 55, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو ڈن کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جانا ہے فونٹ پہ. فونٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے بھی چوز کر لینا چاہیے. یہاں پہ اس کو اب یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کرتے ہیں یہاں پہ اس کو کلر سلیکٹ کرتے ہیں, ریڈ کلر, صحیح ہے. اس کو کرتے ہیں ڈن. اس کے بعد میں نے بہت سے جگاڑی طریقے بتانے ہیں, صحیح ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اسٹروک کے آپشن میں جانا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں, اس سے یہاں پہ اس سینٹر میں ہے, اس کو مطلب جسٹیفائی کر کے نا اس کو آگے پیچھے بھی اسکرول کر سکتے ہیں, صحیح ہے. یہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ ٹیکسٹ لکھیں گے نا تو اس میں آئے گا, صحیح ہے. بہت ہی اوسم قسم کا ہے. اس میں ایفیکٹس وغیرہ اسٹروک میں آتے ہیں, پلس کے آئیکن میں کلک کرتے ہیں, آٹومیٹیکلی اس کا بہت اچھا سلیکٹ ہو گیا. بلیک کلر آپ اپنے حساب سے بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈ بھی آ رہا ہے, صحیح ہے. اس کے بعد یہاں پہ بلیک اس میں صحیح جو ہے نا صحیح لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. اس میں 3D میں جائیں گے. 3D یہاں پہ 3D روٹیشن بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے حساب سے اس کو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ 3D پہ کلک کر دینا ہے. یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, یہاں پہ اس کو تھوڑا سا کم کریں گے. یہاں پہ 3D روٹیشن پہ آئیں گے, یہاں پہ اس کو یہاں ادھر کر دیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اسٹروک اس کا کوئی اور کلر کا اسٹیک کرنا ہے, پھر اس کا شیڈو کوئی اور آ جائے گا, صحیح ہے. یہاں پہ اگر میں گرین کرتا ہوں یہ گرین میں آ جائے گا پیچھے, اور یہ بلو میں آ جائے گا. بلیک اچھا لگ رہا ہے, یہاں پہ اوکے کر دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ شیڈو جو ہے نا, انر شیڈو, یہ اس کے اندر انر شیڈو بھی بنا دے گا. یہاں پہ ریڈ سلیکٹ ہوا ہے, یہاں پہ میں گرین کرتا ہوں, بلو کرتا ہوں, صحیح ہے. یہ بلو کرتا ہوں, یہ پہ ریڈ پہ اچھا لگ رہا ہے, صحیح ہے. اس کے بعد شیڈو اور انر شیڈو بھی ہے, اس کو بھی جسٹیفائی کر لینا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور اس میں لک بڑھ جائے گی. اس کو میرے خیال سے بلیک ہی رہنے دیں, صحیح ہے. یہاں پہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے, صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ امبوس کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ ویسے اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے, اگر پکچر وغیرہ ہو اس میں تھوڑا سا چینجنگ وغیرہ کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو نہیں کرنا, یہاں پہ کراس کر دیں گے, ٹھیک ہے. کیا لکھا رہا ہے, پرسپیکٹیو کے آپشن میں جانا ہے. یہاں پہ اس کو ڈن کر دینا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا یہ ہو گیا, اس کو اپنی مرضی سے ٹیکسٹ کو آگے پیچھے روٹیٹ کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ آپ اپنے حساب سے کر لینا, ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے ویسے بھی صحیح لگ رہا ہے, اس کو کراس کر دیں گے. اس کے بعد کرنا کیا ہے, اس کے بعد ہم نے اگر اردو ٹائپ کرنی ہے وہ بعد میں کریں گے. یہاں پہ ہم نے کرنا ہے پکچر کو ایڈ کروانا ہے. یہاں پہ امیج کے آپشن میں جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اریز والا فولڈر یہ پڑا ہوا ہے. یہاں میں جانے کے بعد کوئی سی بھی پکچر سلیکٹ کروا لیتے ہیں, چلیں میں یہی کروا لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو تھوڑا سا یہاں سے نیچے کرنا پڑے گا, یہاں پہ یہ ایزی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو یہاں پہ اس کو سیٹ کر دینا ہے. سیٹ کرنے کے بعد اس کا سائز چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ سیٹ ہو گیا. اب ہم نے کرنا کیا ہے گائز, یہاں پہ ہم نے اس کی آؤٹ لائن لگانی ہے. آؤٹ لائن لگانے کے لیے یہاں آپ کو سینٹر والا آپشن, یہاں پہ سرکل جو بنا ہے یہاں پہ سلیکٹ کر کے, اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اسٹروک کے آپشن میں جانا ہے. اسٹروک کے آپشن میں جانے کے بعد اس کو انیبل کر لینا ہے. انیبل کرنے کے بعد یہ گائز وائٹ کلر کی ہماری لگی ہے آؤٹ لائن. یہاں پہ اس کا پیرٹ کلر کی لگ رہی ہے, ریڈ کلر کی لگ گئی ہے, صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو بڑھا دینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کم زیادہ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی حساب سے اپنی مرضی سے اس کو کم زیادہ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ یہ صحیح لگ رہی ہے. بلیک بھی اچھی لگ رہی ہے, وائٹ بھی اچھی لگ رہی ہے, وائٹ زیادہ اچھی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا امبوس ہو گیا اس کا, صحیح ہے کلر. یہاں پہ پلس کے آئیکن میں جا کے اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں, اوکے کر دیں گے. یہاں پہ ڈن کر دیتے ہیں گائز. ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہم نے کرنا کیا ہے, تھم نیل ہے. ہمیں تھم نیل کا کوئی لوگو وغیرہ چاہیے, تو ہمیں کرنا کیا ہے, یہاں پہ جسٹ آپ لوگوں نے ایک ایپلیکیشن انسٹال کرنی ہے. اگر اپلیکیشن نہیں ہے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور جگاڑی طریقہ بھی بتاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ امیج سرچ ہے, یہاں پہ جون سی بھی امیج آپ لوگوں نے سرچ کرنی ہے, ٹھیک ہے, ایزیلی مل جائے گی. اب ہم نے تھم نیل جو ہے اس کو لوگو کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, تو ہم نیچے آتے ہیں وائی ٹی پہ, سوری ہاں نیچے ادھر یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں پہ اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے. اسکرین شاٹ صحیح نہیں آیا, اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے. یہاں پہ اسکرین شاٹ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ایک اپلیکیشن انسٹال کی ہے میں نے، بیک گراؤنڈ اریزر، بہت ہی اوسم قسم کی اپلیکیشن آپ لوگوں کو بھی انسٹال کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اوپن کر لینا ہے. اوپن کرنے کے بعد جو ہم نے اسکرین شاٹ لیا ہے اس کو ایڈ کروانا ہے. ایڈ کروانے کے بعد یہاں پہ اس کو یہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈن کرتے ہیں. ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے، آٹو پے سلیکٹ کرنا ہے. آٹو پے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ مینول پہ جاتے ہیں. مینول میں جانے کے بعد یہ دیکھیں کتنا ایزیلی آپ لوگوں نے اس کو ریموو کر دینا ہے. ریموو کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب کرنا کیا ہے، اب ڈن کر دینا ہے. ڈن کرنے کے بعد 1 2 2 3 پہ کر دیں. ٹھیک ہے، اب سیو کر دیتے ہیں. سیو کرنے کے بعد ہمارے پاس لوگو تیار ہو گیا جناب. اب ہم نے وہی اپلیکیشن اوپن کر لینی ہے، پکسل ایپ. پکسل ایپ یہ پڑی ہوئی ہمارے پاس ہے. کہاں گئی پکسل ایپ؟ یہاں پکسل ایپ پہ اوپن کر لینی ہے. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے وہی امیج ایڈ کرانی ہے. پلس کے آئیکن میں جانا ہے. آئیکن میں جانے کے بعد فرام گیلری میں جانا ہے. گیلری میں جانے کے بعد یہاں پہ ہم نے تھم نیل کو پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ڈن کر دیتے ہیں. اس کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں. اس کو نیچے کر دیتے ہیں. اس کو یہاں پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کو ڈن کرنے کے بعد کرنا کیا ہے جی، اس کے آگے سکرول کر کے جانا ہے. اسٹروک کے آپشن میں جانا ہے. اس کو ڈن کر دینا ہے. اس کے بعد بلیک پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. بلیک اچھا لگ رہا ہے، صحیح ہے. وائٹ بھی ہے لیکن بلیک میں اس کا اچھا پریویو آئے گا. ڈن کر دیں گے. ڈن کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، 3D ایفیکٹ میں جاتے ہیں. 3D ایفیکٹ میں جانے کے بعد وہی سین ہے، یہ دیکھیں. 3D روٹیشن سلیکٹ ہو گیا. 3D ایفیکٹ نہیں آ رہا پکچر میں، چلے کوئی بات نہیں ہے. ہم اس کو شیڈو میں جاتے ہیں. شیڈو میں جانے کے بعد ڈن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم انر شیڈو میں جاتے ہیں. ڈن کر دیتے ہیں. وائٹ وائٹ ہو رہا ہے سارا، اس کو ریڈ کرتے ہیں جی. ریڈ کرنے کے بعد امبوس کا فائدہ نہیں ہے یہاں پہ. اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا روٹیٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، 3D میں جاتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا یہاں ایسے کرتے ہیں، اس کو یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہو گیا ہمارا تھم نیل سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کرنا کیا ہے، اگر آپ لوگوں نے اردو کو ٹائپ کرنا وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو ادھر کرتے ہیں. اس کو یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں گے. اب کرنا کیا ہے جی، کریٹ والا جو ہے نا، اس کا کلر ہم کرتے ہیں چینج. یہاں پہ اس کا کلر کرتے ہیں ریڈ. یہ کیا ہو گیا، ٹیکسٹ میں جانا ہے. ٹیکسٹ میں جانے کے بعد بیک کرتے ہیں. یہاں پہ ٹیکسٹ، یہاں پہ اس پہ کلر کے آپشن میں جانا ہے. کلر کے آپشن میں جانے کے بعد ریڈ جو ہے یہ چوز کر لیتے ہیں. اب یہ جو ہے اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں وائٹ. ٹھیک ہے، اور یہ جو یہ بھی صحیح لگ رہا ہے، صحیح ہے. سو گائز، یہاں پہ ہمارا تھم نیل یہ سلیکٹ ہو گیا. اس کو بعد ہم نے کرنا کیا ہے جی، اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے اردو کو ٹائپ کرنا یہاں پہ لکھتے ہیں، اردو لکھ لیتے ہیں. اردو سلیکٹ کرتا ہوں جی. یہاں پہ جی ٹائپ کرتے ہیں تھم نیل. تھم نیل پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں. تھم نیل ایسے ہی ہوتا ہے. تھم نیل کیسے
कैसा हो, शॉर्ट कर लिखते हैं, ठीक है। थंबनेल कैसा हो, थंबनेल पता नहीं गाइस यहाँ पे थंबनेल कैसा लिखा गया मुझे, उर्दू लैंग्वेज है थोड़ी सी लगती है आसान है लेकिन होती बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे इसको कलर के ऑप्शन में जाएंगे, इसका कलर हम सिलेक्ट करेंगे येलो, सही है। यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट कर देते हैं, सही है। यहाँ पे इसके ओके करते हैं, ओके करने के बाद यहाँ पे इसकी आउटलाइन में जाते हैं, ये यहाँ पे स्ट्रोक करते हैं, स्ट्रोक के ऑप्शन में जाते हैं, सही है। इसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, मेन बेसिक चीज़ जो है फ़ॉन्ट में जाना है, ये है फ़ॉन्ट। यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, बहुत ही औसम किस्म के यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे, सही है। देखें खात अरबिक, ये आ गया इसका फ़ॉन्ट। अब इसके बाद दूसरे और सो ये मैं बेसिकली ये उर्दू फ़ॉन्ट जो है ना इसका यूज़ करता हूँ, इसमें जो है ना थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। थंबनेल कैसा हो, सो भाई यहाँ पे हमारा ये थंबनेल हो गया तैयार। आप अगर आप लोगों ने इस थंबनेल के इर्द गिर्द एक लगाना है, क्या कहते हैं, बॉर्डर लगाना है, तो वो उसके लिए आप लोगों ने क्या कहते हैं, पिक्सआर्ट जो एप्लीकेशन है वो उसमें इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों का बॉर्डर नहीं लगाएगा इस एप्लीकेशन में, सही है। यहाँ पे क्या करते हैं जी, बैकग्राउंड भी ठीक है, इसका थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडिट करवा देते हैं। 3D में जाते हैं, ओपन करते हैं जी, यहाँ पे ठीक है। इसको ऊपर लेके जाना है थोड़ा सा, नहीं ऊपर और थोड़ा सा राइट पे, ठीक है जी। थोड़ा सा राइट पे, थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा कर देते हैं इंक्रीज इसका साइज। सो गाइस यहाँ पे इसका सही लग रहा है, इसका थोड़ा सा साइज करते हैं इंक्रीज। कलर अपने हिसाब से आप लोगों ने चूज कर लेना है, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, अब कलर चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। सही है गाइस, यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। अब करना क्या है जी, इसको सेव करते हैं। सेव कराने के लिए यहाँ पे सेव के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे चेक करें सेव एज प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी आप लोगों ने कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज इमेज, अगर सेव एज इमेज करेंगे तो सिर्फ इसकी इमेज सेव होगी, अगर सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आपका जो है सेम सेव हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर कोई नेक्स्ट थंबनेल बनाना है आप लोगों ने तो इसकी जो है आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इसमें ही चेंजिंग कर सकते हैं, सही है। इसको सेव एज प्रोजेक्ट करवाते हैं जी, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दें, ओके कर देते हैं। यहाँ पे ठीक है जी, डन कर देते हैं। अब करना है क्या जी, सेव करते हैं अब इमेज को। अब ये जो है सेव एज प्रोजेक्ट जो किया है, इसका जो हमारे पास सेव हो गया प्रोजेक्ट में। अब हमने माई प्रोजेक्ट के ऑप्शन में आना है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कह रहा है कि यहाँ पे ऐड करवाएं, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं जी, यहाँ पे अगर हमने ये ऐड करवाना है, एक और थंबनेल बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब देखें हमारे पास वो ख़त्म नहीं हुआ, हमने माई प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे फर्स्ट पे आप लोगों का ये पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब करना क्या है जी, इसकी बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए आप लोगों ने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ये पड़ी है हमारे पास, अब हम इसको ओपन करते हैं। सो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने अपना थंबनेल जो सेव किया हुआ है इमेज के तौर पे उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अब हमने यहाँ पे स्क्रॉल करके आगे नेक्स्ट जाना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे ये बॉर्डर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे मार्क्स और ब्रशेस के ऑप्शन के सेंटर में, ठीक है। बॉर्डर के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे दो किस्म के ब्लैक
اور وائٹ آپ لوگوں کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بلیک اور وائٹ. اب ریڈ نہیں چاہیے تو اس کو ایسے کر دیتے ہیں, وائٹ نہیں چاہیے تو اس کو ایسے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انر جو ہے انر یا آؤٹر جو اس کا سائز ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. اب ریڈ چاہیے تو اس کو ریڈ کو اپنے حساب سے 3 پہ چاہیے, 4 پہ چاہیے, جون سا بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ کلر سلیکٹ کرنا ہے اس کا بارڈرس آٹومیٹکلی ریڈی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ پیرٹ کلر کا ہو گیا. ریڈ تھوڑا سا تھم نیل ہے نا, جو کہ ریڈ کلر کا تھوڑا سا ریڈ اس میں صحیح لگے گا, تو ریڈ ہی ہم کر لیتے ہیں اس کا تھم نیل. صحیح ہے. سو یہاں پہ اس کو 4 پہ کر دیتے ہیں یا 3 پہ بھی کر سکتے ہیں. 3-4 پہ جو ہے اس کا مینول سائز جو بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ لوگوں نے 3-4 پہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم کرتے ہیں ٹک کے آپشن پہ کلک. اب ہم نے ایرو کے آپشن پہ جانا ہے. ایرو کے آپشن پہ جانے کے بعد یہ جو ہے نا تھوڑا سا اب ان کی پالیسیز وغیرہ سخت آ گئی ہیں. اب سیو کے آپشن میں جانا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے آپ لوگ پیڈ کرو. ٹھیک ہے, پیسے دو منتھلی آپ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں یا ایئرلی. سو یہاں پہ ہم گیلری میں ہمارا سیو ہو گیا. سو ڈن کر دیتے ہیں. صحیح ہے, اگر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ یہاں پہ فرنٹ پہ آ جائے گا. صحیح ہے, ابھی ہم نے اس کو بیک کیا نا, یہاں پہ پلس کے آئیکن میں جائیں گے, یہاں پہ چیک کریں آپ لوگوں کا تھم نیل جو ہے نا ریڈ, یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا. سو آئی ہوپ یو لائک دی ویڈیو. اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا. سو آل دی بیسٹ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیل دن ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے. اینڈ کائنڈلی چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں. سو گائز, ویڈیو کیسے لگی آپ کو؟ بہت ہی محنت سے ویڈیو بنائی ہے. کائنڈلی لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک پیسٹ ہے, وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے فالو کر لینا ہے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیل دن ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے.